guys, may adlaw karon guys no kay nagtinabangay na pud mi sa among team dira dapita kay nagluto-luto mi diri ginagmay para sa kapistahan sa among Birhen sa Fatima diri sa Barangay Inigihan, Bato, Leyte. Kaya tara, uban mi ninyo, let's go. Okay guys, before di ko magsugod diri voice over no, gusto lang ko magpasalamat daan ni Ate Charlene ug ni Kuya Alpon Igot nga mo nag-sponsored aning luto-luto diri anamo karon. Lahat din kagustuhan nga mo sponsored karon guys tungod kay ilang gi-celebrate ang ilang wedding anniversary. Sa tinuod guys, gahapon ra untang ilang wedding anniversary pero ila lang gidungan karon ug sa ulog sa kapistahan sa Birhen sa Fatima. O karon guys, nagluto na demi ana og kanon daano o gilapuan na daan ang himuon ng paklay. Nya karon guys, mao day ni ang mga kauban diri anako nga maoy nang hiwa sa mga lamas diri ang dapita no. Ug karon guys, giuna day nagluto ning humba diri ano. Kani siya giuna og luto guys kay murag mao man ni dugay-dugay maluto sa tanan namong lutuonon karon. Nya karon guys, gimikos-mikos ni din nagmaayo sa among kusinero diha ano. Unya dayon iyang gitilawan ug nakaingon gyud siya guys nga. Wow! Ug karon guys, kay naluto naman ang amo ang humba, magsunod dayon mi og luto og minudo. Ug karon guys, para nindutan aw ng atong video, music maestro. Karon guys, kinahuman naman migluto sa among minudo. Aw, dire na pud mi sa among bihon nga balik duha ka kawa. Unya karon gimikos-mikos nagduro sa among kusinera diha dapita. Unya swerte pud kayo mi aning among kusinera kay murag Amerikana. Hahaha, pero atik ra. Unya karon guys, kay naluto naman ni atong bihon. Aw, dili pwede og dili ni nato tilawan diri adapita no. Unya kay perfect man kayo pagkaluto das among kusinera nga Amerikana. Aw, naka-approve jud ko diha adapita. Unya karon guys, samtang nagluto mi diri dapita, nagmisa pud diri sa among kapilya. Karon guys, fast forward na human naman ta og